हेलो हाँ बोलो। सुन्न मैं কি করি শোনা পাচ্ছি हाँ আমি কচু কি করছি আলা खाने तो नींद हो जाए। কান্দি নিন্দ হইছে दीदी केड़ा बजल 12টা बजे जे। সচ করে दीदी 12টা बजे जे तो नींद उड़बे नहीं मुझे तो नींद आई जाओ। না শুন্ন আমি কি করি मैं করছি কি মিনা খালি ঘুমবা যাম সাজ করতে যাব মোর সাথে খালি ঘুমবা कौन रे যাম কেন তো কি হলো কি কথা কব লাগে আমি কোনটা যাম ते तो रात को आप कोजी ते आला तो रात 12টা बजे गेल मला नींद रही जाए। খালি তো খালি নিয়ে যাচ্ছে না তুই খুব নিয়ে যাচ্ছি না কিন্তু আমার অনেক লাগছে তো तो की कहते आप तार ना देखो आप काला तो कुना तो चिंगड़ी छे नहीं ता ने খুব করলো না আমি কোথাও সাজ করি না আমি খালি ঘুমবা যাম যাবো কি তুই जाम तो कोना ते कुंडी जाबो तो मैं जाम फिर दुकान में সাজ করে করছি আমি যাম খালি তুই যাবো দেখো না আমি একলা চলে যাম আমি কই দিন ते कुंडी जाबो कोना ते मग जवाहर नाम को बता पड़े ना। मैं जाम तो কি কব লাগে আমি তাহলে ঘুম अच्छा ले ठीक से जाम तो पक्का हाँ कसम से সাজ করি कसम।